Menu to may slogan ng na. Topi ang त्रिपुरा और भारत का बॉर्डर में ये जो बांध बनाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बॉर्डर में बांग्लादेश के एग्रेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एग्रेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। कनार में गो बैक, गो बैक, गो बैक। रास्ते गो बैक, गो बैक, गो बैक। दिसे हाय हाय, हाय हाय हाय। दिसे हाय हाय, हाय हाय हाय। राजा लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आगरा के पब्लिक रुक जाओ, आप रुक जाओ। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बस वहाँ तक जाना है। हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको कि बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग। बॉर्डर क्रॉस करने से गोली मार दीजिए हम लोग। फेंसिंग का जस्ट बगल में हम लोग को जाना है, उतना तो राइट देना ही पड़ेगा आपको। Can we have a talk with 2-3 people come, please? Just पब्लिक को हम लोग तो बात नहीं He is the president. He is the president of the youth. If you don't want to talk, then I'm going. Then I just request, let us go and talk with some of the people. Actually, sengar thangai no ikha, seng belai no, Jepang ni bisingte, BSF ni bisingte, borok ni request kami bisingte, border ni kaisa IB, International border ni kaisa rules tong bagai, sini je borok family orang tu tong thang mambeli ya, orang thangai nyuma ni pore je sengkena kaisa, abo kaisa dam bolte embankment dorong no, embankment abo 50 gats, 50 gats hangke 150 gats hangke, abo almost like 136.5 meters abo hai tong, India ni bo tong, Bangladesh ni tong. So je sengkena family pore boro I embankment no tangman no boro yang bus ka abo ka. So omo seng as YTF, all Jagani citizens, plus we are the indigenous people of Tripura. Omo sini rights no song mono protect hane ni bagai. Sini territory, sini land no song protect hane bai ready tong hai. Ambai seng dinoro YTF hani phaipa no. First Tiprasa ai se. Tiprasa ni je khaitenga seng ma khai. Abo jesa pang biloni am che sini Tiprasa kri pang to. কিন্তু sini ha hai si mo sini ha na sung protect hai bai sini rights no tumung no Bangladesh rok obono tuyui boro 1 inch pana agoi phaiga hanga India wo sung direct sao Bangladesh ni Chittagong Coxsbazar Bandarban tomani pura na oi greater Tripura samai mo samai abno mubai khai phangna hai yes dini omo sikla rong ni kaisa commitment inaro family hai no or kemno rang pusari phai jaya bono khai demo sentiment jiti kaisa kubui jiti sungsi hano rokha khai ni bagai sung khai কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সঙ্গবন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অবন কম সানাই দমন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অবন খাইনে বাগে খম তাকরি হাঙ্কাই সঙ্গ আধা ঘন্টানি এক্সেস রেডি হাজি সঙ্গ আধা ঘন্টানি বাই জাস্ট এক্সেস রেডি বংনি এমবেংমেন্ট সবাই বাংলাদেশ থাঙ্গাই সং ফুনুঙা হাজি ওয়াইকে মি তাও ফান হাজি কারণ তাবুক সংতাই আতুগই তমই লাভ করি আপনা কইনে মুজুং টিপ্রাসার ন সিনি হা ন সং কমাওয়ানি sungno thik ma khane sungno titi khai sini hani basik boundary bobo sini territory sungamno sini bai sung taisa tui phaine haisi abo sini YTF ni commitment no nu khaisi angamun saibo thango YTF not only political party YTF is also a social party haisi sung socially bo sung sini to ho sung samung khai tongo omo sini samung ya pa mo sini taibo samung kotor haisi omo kono politics ni bagai phaya sangora sini ha jinis kamai thang ka tai phiroi phaya abon bagai o hano rokha khainen bagai sung kamai thana ono sung protect khainen bagai sung government of India na sung sini khorang YTF ni khorang bilania tongai Delhi New Delhi capital sung abal sung government of India sung rohanan bai abon bai sung dia phaija একটু বাংলাদেশ